इस्लामिक MCQs उर्दू नॉलेज सबके लिए। सवाल, तन की लंबी सर की छोटी कर दें सबकी बोटी बोटी। जवाब, चाकू। सवाल, वो कौन सी चीज है जो हमें दूसरों की नजर आती है मगर अपनी नजर नहीं आती। जवाब, गलती। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसके नाम का पहला हर्फ हटाकर अलिफ लगाने से एक फल बन जाता है। जवाब, लंगूर। सवाल, 500 मीटर की दौड़ में दूसरे नंबर वाले को पीछे छोड़ा, अब आप किस नंबर पर हैं। जवाब, दूसरे नंबर पर। सवाल, लाहौर का शाही किला किसने बनाया। जवाब, मजदूरों ने। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहां जेल से भागना जुर्म नहीं होता। जवाब, मेक्सिको। सवाल, वो कौन सा महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं। जवाब, फरवरी, क्योंकि 28 दिन होते हैं। सवाल, वो कौन सा कमरा है जिसमें दाखिल होते ही इंसान का वजन 9 किलो कम हो जाता है। जवाब, लिफ्ट। सवाल, एक को कहते हैं दो लोग खाते हैं, किसको। जवाब, डबल रोटी। सवाल, हाथ लगे ना हाथ में आए, कानों से बेबस पकड़ी जाए। जवाब, आवाज। सवाल, दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल किस नबी ने किया। जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल, सबसे पहले सुई किसने बनाई। जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे हम खाते और पीते हैं मगर देख नहीं सकते। जवाब, वसीयत। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किसने सजदा किया। जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल, जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले कौन सा फल खाया था। जवाब, अंगूर या इंजीर। सवाल, जहन्नुम में लोगों की खाल कितनी मोटी होगी। जवाब, 70 हाथ मोटी होगी। सवाल, अल्लाह ताला ने पहाड़ों को किस दिन पैदा किया था।
جواب: اتوار کو۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی ہیں؟ جواب: 8 جنتیں بنائی ہیں۔ سوال: مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: آگ کی۔ سوال: جہنم کی 7ویں منزل میں کون ہوں گے؟ جواب: منافقین۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو خلیل کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: شرک ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب: 7 دن۔ سوال: جسم کی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جواب: روزے کو۔ سوال: طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب: جمعرات کے دن۔ سوال: سورہ یونس اور سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص بات کہی؟ جواب: یہ دونوں صورتیں خزانے کے بدلے ملی ہیں۔ سوال: کس بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 باندیاں تحفے میں پیش کی تھیں؟ جواب: مقوس نے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ جواب: حضرت عبد المطلب نے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کتنے عرصے بعد قبول ہوئی؟ جواب: 30 سال۔